Hidden in the hills of Cebu lies a place straight out of a Roman fantasy. Char, murag scene sa Netflix, pero nara gyud ni diri. A love letter carved in stone. A temple not for gods, but for a queen. Ug dili lang basta queen ha, kanang queen nga grabe og impact pa. Hey guys, let's explore one of Cebu's most unique and majestic landmarks, the Temple of Leia. They call it Taj Mahal of Cebu, and for a good reason. Once makaari ka, makaingon jud ka nga, hala uy, grabiyag effort ani ba? This isn't just a temple. It's a story of eternal love, told into marble and gold. At the heart of the temple sits a 9-foot bronze statue of Leia herself, regal, timeless, a symbol of love that didn't die, but turned into art. Imagine, tungod lang sa imong gugma, himuan kag templo. Ikaw, unsa man imong nabuhat lately? Honestly, even if you're not into history or architecture, you'll love it here for the view alone. It's the perfect blend of culture, romance, and a straight up epic Instagram vibes. More than just a monument, the Temple of Leia has become a spot where love stories continue, where proposals happened, where the past meets the present. Pero beware ha, kay basi na po day reunion diri ba? Sa imong ex nga wala ka kabalo nga naa po day siya diri. Ha ha ha. So if you ever find yourself in Cebu, don't just hit the beaches. Make your way up the hills and let this temple whisper its story to you. Because some places don't just show you beauty, they show you love. Mao ni sila'y mga lugar nga motudlo nimo nga ang tinuod nga gugma makabuhat og templo. Please enjoy the rest of our virtual tour. Aw, nabali mi ako. Sige lang, Ang kanilog ako, nabali. Aw, tunga imo day. sige, sige. Kay ang nabali man nga amon duha mil. Ganina noon sa Alejandra og sa kuan kalimot ka. Ito, one more. Kaya wala na kita. So, 1, 2, 3. Nice. Pwede sila kita musod to? Sige ato. Ah, sato ta. Ato may. Isa ka ka? Oh. Oh, pwede man ma. Kamu lang oy. Yan na. Kari lang ko. Tinapay dagang buhat sa sunod. Tao. Tanan. Murag na pay dagang katanawan ng Oh, ang purpose mo kaya sa sud. napagita sa gawan mo. Ay, ka gusto mo na. Parkinganan pa ganing. Ito mo tinigil pa sa katong mga parking. At dito mo lang ka din yung sa gilid. Dito
Alin na, ayan na. Tama. Celui-là, il est grave connu. Ouais, voilà, je pense pas que c'est un original. Mais celui-là, c'est son nom, il est grave connu. C'est un Non, c'est ça, Picture ko na nagtawag painting ha. Music ba kay kuan ko ay ay diba naman Tanda na wala pala ko. Sorry dong.
Ito ka lang. Ano ka lang. Ikaw may model lang. Puro mag-nagkapsal eh. Ang ambience. Ito yun. Yung tanong. Ito ka lang. Una na lang. Ito ba? Tapos kilit-kilit ba?